Oh, let's go! Next position. You want Doggy style. doggy style? You. Same. Same. Can I ask some question to your girlfriend? Okay, thank you. Ma'am, what relationship do you want? Serious relationship or friend with benefits? Serious relationship. Okay, why, ma'am? Because I want a serious relationship. I think when you're younger, it's okay to have friends with benefit. But now at my age, it's Serious relationship. Yeah, it's a time to have a serious relationship. Okay, thank you. I have more question for you. Okay. Kiss or slap? Slap. Slap. Come on. Slap me. Ah! Oh my God, it's Dati maulo man dami. Nagdikangkang man ng isa, boys. Mukuan ta? Kangkang mo rin pala. Uy, nagbikang sila diri ah. Kay kuan. Hi, ma'am. Hi. Where you country you are? What country you are? We are a vlogger, ma'am. We're a vlogger here in Philippines. What you are asking? Can I vlog you? No, because we're reading. Okay. Ay, okay. Sorry. Yes. So, What country you are? Hi. Israel? Oh, Israel is kuan. Yeah. War on Yeah. in Syria, di ba? Syria. Oh, how long you stay here in kuan, Syria? 3 weeks. Okay. 3 weeks. Ma'am, Have Take care. fun. What age are you now? Bye. What? What age are you? Age. 20. 20. Ikaw, ma'am, you. And you are? Also. Also 20? Okay. Okay. Bye. Bye. Sige. After maybe Grabe. mag-English din. Ah? No, thank you. Sige. Grabe. Take care, ma'am. Take care. Bilangkat magin sila ba Grabe. Grabe, nagkuhan sila. Bilangkat sila. Dito. Kita yung likin nila. Takawin mo? Kita yun. Atang kita ah. Wa tayo mabuhat anak kay mo magid ilang style. Maulaw man. Sa ulaw pa tala-tala. Kita ninyo? Kita mo guys? Wow. Sa kalam lang kaning mga vlog. Naka-video na din to. Oh eh. Ha? Di mo videoan na naka. Kuan na to. Di pa mo videoan, may ilang gusto. Naara man gid sila diri ang tapok-tapok gid sila diri atang daghanan nila. Tan-aw ra ning isa oh. Oh. Oh, isa. Siargao, welcome to Siargao. Isa. Sus, murag yung bani. Ay, wag tayo sa laan eh. Isa oh. Murag Maria makiling. Ayun pa, kini. O igo na kayo sila ha. Hatag na flowers sa ila ha. Oh, flowers. Flower for you. It's okay. Hi ma'am. Hi. My name is Nick. Thank you. Olivia. Olivia. Yeah. Olivia. You seem nice. Easy life. Yeah, no, yours are better. Thank you. Thank you. Bye-bye. Guwapa kay si Olivia bay. Wag tayo malalis adto. May pa din ang mga Amerikano no kay tagaan ra ni bulak sa kanang ko ano. Okay ra kay sila pero ang Pinoy bisyosa kayo. Sila udlot ra, daga udlot dawat pa. Uy, ano ka stampon? What country you come from, ma'am? I come from the Netherlands. Oh, okay. How old are you now? I'm 25 years old. Oh, you're so beautiful, ma'am. Promise. Thank you. Can I ask some question to you, ma'am? Yes. What relation do you want? Serious relationship or friend with benefits? If I have to say it now, Yeah. I would say friends with benefits. Why? Because if it's gonna be serious, it's always
with a headache, and it's You're very right, you're right, difficult. you're right. And friends with benefits is like really easy, you know. Provoking, how do you say it? Expectation. No expectation. Okay, thank you, ma'am. Thank you. You're welcome. How old are you now? 25. Wow, nice. Wow. Tol, mga tol, gilibre mi sa apam diri atol, tanawa tol. Gilibre gid mi Sa tol. ba si? Ha? Wala, Oh. mag-vlog ko, gilibre mi. I'm so happy. Yeah. Good. I'm so happy. I'm happy if you're happy, you know? Yes. Simple. Gilibre gid mi mga gilibre gid mi ni ma'am. How old are you now? 25. Mga day, naagid mi diri sa Afam Bridge. Daghang kay mga Afam diri ah. Wa na kita ni. Interview ta. Si hi. Nawa na yung mga Afam Bridge. Hi. Hi. Hello. How long you stay here in Kuan? In Siargao? Guwapa kay kay sila 40. bay. Nawa ra gyud niya bay oh. So beautiful. So handsome. Thank you. How old are you, sir? 24 years old. Yeah, how about you, ma'am? Same. Your boyfriend? What country you came from, sir? Brazil. Okay, I guess your age, sir? Yeah. You're 22? 24. 24. How about you, ma'am? 24. Okay, ma'am, my question to you is, ma'am, what religion do you want, ma'am? Religious relationship or friend with benefits? Why? Why? Good answer, ma'am. What else? Yes, you're right. Good answer. Thank you, sir. Thank you. Okay. Okay. Sit. Ano rin. Let's go. Pwede rin partner to. What's up mga boy?
Nawaw mali ni sa apam oh. Pagtuon na mo laki. Uy, isig mukmuk dira. Ano nagmukmuk man ka? Unsa man to? Laki to bayot. Unsa man gyud to? Pariho, manday may gusto ay. Basi kay pagkuan nito, puro mo tibak. Nagkasuot kag tibak, tuot mo siyang tibak. Mo gani, bantog na humot siya. Tara na pa mo na humot. Oh. Lamion kay na ba eh. Aman. O na oh. Aman. Siya gay na. Kana ba kana oh, nakaputi. Ang isa po diri ah. Nagpabadlong. Nagpabadlong, nagpabuyag po kayo ng isa, uy. Diyos ko po, uy. Okay na yung isa, okay kayo na, aura, oh. Aura kayo si ma'am, tanawa, oh. Oh, maragula na gina na naman, diba? Oh, hubag kayo. Opposite po kayo ng isa. Nagpabadlong. Pakilabay, labay, namin, pabadlong, madiri. Kita mo nang silupin. Ha? Gani, ako nagpabadlong tong isa. Buisit wala kay wala na ulo sa iyang kaugalingon. Atol, unsa? Nagpabadlong? Nagpabadlong. Nakusod naman yung hanggang bataan na. Nawa. Oh, grabe badlong kay ning. Oh, Diyos ko. Mura may ampilya sa baboy. Hinawa yung kay ta diri ba? Ay palata. Dili si ma'am. Tuo, halata kalayo ra nato oh. O to ra oh. Hala. Wagi ka, wa. Kami diri wa git mi. Di naman mi ka prank diri ah. Wa na mabuhat na mo na video. So ano lang nangansaw na lang mi diri. Magrabi ka mahihiman tayong gid namo diri ah. Dapita. Sakto na kag bakuna oy. Kabalo na kasi magibuhat, latusa na palihog. Nayo banderi ah. Ganahan ka mo tanaw. Naboy yung banderi pabadlong. Grabe, giulan na ko diri ah. Grabe pabadlong gid nila. Ah, to ulon to pabadlong be. Yo, what's up? Apoy isa diri, nindot ratong isa. Ano ito, nindot rato. Okay na yung nagpapabadlong diri ah. Oh. Kita niyo nang nagpabadlong dia. Oh. Ah, mga pa. Atong isa, okay ni. Okay na. Oh, binta ni. Binta ni siya. Binta. Oh, siksi kayo. Ang isa, si Jago nagpabadlong gini. Palihog ra ko pakilabay na be. Mga pabadlong. Oh, ano ka daton? Napo isa diri ang pabadlong punig isa. Huy, unsa naman ka diha? Unsa may mong naong? Pagtuyo daw diha tol, latuson ta menon ko ang bataan na kay badlungon kay ka. Sakto na biya kag bakuna ha. Kabalo na kag unsay imong buhaton. Unsa may panghilamos man nimo nang gipisyal man nimo na. Buhi ka kabalo ko unsay ka, the best ni nga tambal ni. Tambal-tambala ba? Pagpuyot na tol be. Ha? Tambal wa na ka na mao ba? Sakto na kag bakuna tol. Palihog na tol, labayan na lang. Asa? Labayon? Palihog na tol be nagbabando man ang isa diha tuloy. Labayan na nagbatot ni maluoy ka. Labayon na to isa. Igay badlongon kay na. Uy, may mga apam tol. May apam. Matay. Ano ang kamping? Put na. Bayar balas di maluoy. Nahanap ko yung magpabadlong. Nawara rin sa buhaton ha. Dako na sakto na kag bakuna. oh, pabadlong na po. Na si ma'am, pabadlong. Agwang sa daghay mga badlongon na diri tol.
Na po abot na badlongon. Maluoy ka Yago. labayag ba't maluoy. Banto ka kusog na kaya may ulan diri ah. Ikaw na pabadlong yun ka ha. Uy. Ay ka. Aw dia. Grabe ka mga himantayo na mo diri guys. Grabe ka himantayo na mo diri ah. Ano dai mga apam gahapon daghan kay apam diri. Karon daghay mga badlongon. Naro, pabadlong na po niyo. Uli na. Bao? Tanong pa daw nakasulod ang ito. Para yung pabadlong diri oh. Yung pabadlong siya. Hi ma'am. Kaway ma'am. Anong pangalan mo? Afam. Ay, hanapan ako ng Oo. Afam. Ano pangalan mo ma'am? April. Taga saan po kayo ma'am? From Kidapawan City. Ay, Bisaya rin yung dako. Yes, Bisaya. Man. Bisaya. Ikaw ma'am, taga-hapog ka ma'am. Same lang, ate ko siya. Ay! Igsuon mo? Yes. Mao. Magitang gito ayo. Muli na mo. Yes. And this is my baby boy. At sik lang. Hoy, joke lang. Joke. He's from UK. Ah. Mao. Sige. Nakoy nakita diri dili ni badlongon. Kini arang-arang ni siya. Arang-arang ni siya ta si ma'am. Si ma'am. Si ma'am no pagwapa si ma'am. Isa po nagpa-picture diri. Ayaw ko yan. Oh. Ayaw ko yan. Ay. Si ma'am oh. Dili badlongon ni si ma'am. Taga diri ra ma'am? Naiuban diri badlongon. Kini si ma'am kamong duha dili mo badlongon. Dili. Hi vlog. Hi, vlog. Welcome to my guys. Say ngalan mo ma'am. Chloe, hello. Hello, Pili. Ikaw ma'am. Risa. Risa. Ay kamo dili mo mga badlongon. Naiuban diri mo pabadlong gyud. Sige. Bye-bye. Bye-bye. Bye vlog. Hey ma'am, Hello. ano pangalan natin? Chloe po. Chloe? Taga saan ka po, ma'am Chloe? Tanga Negros. Okay. Pwede magtanong kung okay lang. Nagtatanong na po kayo. Okay, ganito ang tanong ko, ma'am. Anong gawin mo, ma'am, kung nakita mo boyfriend mo na may ibang kahalikan? Maghahanap din ng kahalikan. Ano pa, ma'am? Ano pa? Yun lang. Yun lang. Awit ang babae. Thank you, ma'am. Maraming salamat. Thank you. Taganik. Idol, Siargao po tayo.